الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اللي تعودتوا عليها لا مينوت دو لومبلوا بريزونتي باغ وان تو وان ريكروتمون. في الحلقه تاعنا تاع اليوم راح نولوا شويه لي كونساي ديالنا. راح نهضر لكم على اون كيستيون كي بوزي لور دي انترتيان دامبوش، سؤال يطرحوا بزاف لو ريكروتور خلال مقابله العمل. السؤال هو où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans، c'est-à-dire أين ترى نفسك في مدة 5 سنوات اللي راهم جايين. هنا باش تفهموا علاش لو recruteur vous pose cette question, c'est tout simplement pour voir et comprendre votre perception de l'avenir، باش يفهم نظرتك إلى المستقبل. Parce que ce qu'il faut savoir, si vous passez un entretien, c'est que peut-être vous allez être retenu pour un poste, c'est-à-dire vous allez faire partie de cette entreprise. Donc هو يسقسيك هذا السؤال باش يشوف اسكو خلال السنوات اللي راهم جايين راك تشوف روحك في المؤسسه ديالو في البوست هذا اللي راح يمدهولك. اسكو le projet vous intéresse. Donc c'est quelque part une question piège. Moi, en tant que recruteur, ce que je vous conseille, donc pour répondre à cette question, il faut à la fois paraître ambitieux, mais aussi rester terre à terre, c'est-à-dire rester toujours humble, c'est-à-dire تكون دائما متواضع. Ou surtout, donc c'est très important, rester toujours cohérent dans vos propos par rapport au poste que vous visez le jour de l'entretien. لازم الطموحات ديالك ونظرتك للمستقبل تكون دائما مرتبطة بالوظيفة اللي راك تجوز من أجلها المقابلة. c'est-à-dire ما لازمش تبين للريكروتور باللي vous allez le quitter au bout de 6 mois ولا une année. c'est-à-dire تبين له باللي انت ما راحش تقعد معاه أكثر من سنة tout simplement parce que عندك طموحات واحدة أخرى ولا عندك مشاريع واحدة أخرى. Non, il faut toujours rester cohérent dans vos propos par rapport au poste que vous visez au recruteur. هكذا باش le recruteur يفهم باللي le poste vous intéresse, باللي vous respirez son projet et pourquoi pas il va vous choisir vous et pas un autre candidat. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la question qui concerne la perception de l'avenir. نتمنى أننا فدناكم pour vos prochains entretiens. شكرا على حسن المتابعة. إلى الملتقى.